Ana me yesa me my life abusua baten komo ketua bi wo ha wasame ni mu bedi. Hwe ye kase hwe mu amu ye video wa munya abote na munti asama ye ka mu fitin ya na mudi yatem no. Ye pamto ya munya abote wate. Na social media na da ho no sebi wunya nyansa ni pa untimi maso. Se woni mu nyansa untimi maso. Enti ye video wa ya mo relax na muntie ensam na efretre ba no. Ansa na ma drop mo comment. Mo comment dem wo Ghana ho. Mo am dropping kwase comment no mo comment dem. Ye ka system ne ho adwuma so de ye mpanifo bebie enwuma ma ye nya bia ya. Mo ba na mo credit 2 CD no. Na mo di bedidi obi okuta ne wifi atem. Mimi kuta wifi o. Enti kuta credit 2 CDs a onya ofene mi o. Krate. O credit best na me da so system ni. Na me drop a video bi se Ghana mpanifo yesra mo mo bie enwuma ne ye nya bi nya obi abedidi matem se an enye Ghana mpanifo no wo se o mo bie enwuma. Na ye ministers. Minister on a president, why no what rights, why no what power? Mimi ti ya mabia mi store. Na mafa we kese gum. Na bibia me ko we ya say we ya anko ya. Ede na wasame pam mu nyina na meto madwumam na metena baby. Enti akofo do say o ministers ne na emoa wa. Ejai da asebele otenten gram onimonyamfo. Pam wa mu nyina na ye hunu de ekọ. The next 4 years de ye nto aba wa Ghana ha o ye. Se me metin komo pa me se me hwe. Hwe. Eni eje nya bibidi sade nkofo kekase na kwaji ska na meke kansa mo no. Eni eje nya bibidi de ene nemudin. Na ya nya bibi ani pa de a. Next 4 years de Abraham Oshe ne de ne beba. Be se Ghana fo momwa Abraham Oshe the next 4 years no. Se sika kra no bibi na ye mo ye nua be ma ne wom. Na ye nua be ma no no so medi o man so yanto ahinsama ba ma Abraham Oshe free. Ekufo adaba ma hama ba de ne kosi ye. Ekosi san ye kasama na mudidi atam ye kwantietia ye kasama na mudidi atam ene ye kwantietia ene ye ni mutantan ene fayin kosi ame kon we kwantietia abusia kon we kwantietia ene me beka masam video we mo nwosoma ne koto Ghana mpanifo no akufo ado ye pa ucho bebre ni die kwaso akwantufo binim amuwa akwantuo mu no eya amamanfe eni amamu aye nkoyie etu na obi nim di America etu kwan free Ghana ho because omo mpese omo do omani we be hunu Ghana sabi mpredi asanye ye nua no mo matu kwan nyina no ene omo wa ani giemo wobi wo ho no ma ne maame ne parents ne wa amano ne dada enti omo be di foundation na 20 nipa no ba so obe ya adwuma so wonya adwuma no aso ne the system ne weke 24/7 but obi wo no ma na mse system na enkoyie enti no se ne dan kra no de ama rent no watu free Ghana oba no ne na mu saa enti mumia bia adwuma ye kromado na mumia bia adwuma na sabi ye nua no ma omode amamfie tukwa because of amamu bwane enti no ye nyina ye mela fie me kokase ya na madidi obi atam enu oti abrochire enu odi nkwasasa bia nkokọ buo yi mo so da bia de nyansasam bebra mu ya bia nkokọ buo yi mo aso da bia ye beka mu nyansasam video we mo save ha me ka tra mo ye ka parliament fo asam na ye ka ye Ghana mpani fo asam ye leaders fo na asam a na masoso fo asim ani me ka tra mo me funa mekuta wa iwe Samsung Galaxy iPhone ni nyina me use bi but one ya na wo pesa wo beka me eto de funche masam no ka woni se ukuta phone better than my phone use phone esne me phone a me reply me sa na me jemi etie so pesa me ma attention na me iPod dia ene na wa ba wai na wa be hu funche de funche chambers ansa na nkomo bi e wo ho bia na me ni wa yedai atias media no so ne yedi no obi a use Huawei Samsung Galaxy pa de me twa de funche de na de yesi me di funche na mamle na me nyae muni bebe mkofa asa funche ne to me ho so me ka tabu abaje monsam eti mama se me be man kwasiafo bi hype why mama se me be ma jimifo bi trend me Ghana mpanifo na me so omumia bi enwuma me yenya bi nye simple na munya se ministers ni ade ana na obi baka chem sai se woti abrochire ene wo so be bi enwuma ne yenya bi me ka kire mo me ya tede funte me se me ye odefo na me de me ho sade yi na se Ghana de real Ghana ye situation na ye wo mu no anko fom na se me se me be bi enwuma kase sade ye kra na system na anya adwuma na begu Monim di obi ye. Sami me se me was scam de be ye adwuma de a. E was sami bua ma system no e ye adwuma na me nuanu mo so ni ska o mo de be ye adwuma no obi aso nya adwuma bi ye. Na da ye se ma ye go Ghana na ya anko school ni ye so ye ntimi nya adwuma na.
Mo bia company say we ye yanchene we na ma edro na pa na ya hye ye what my back any ye walenti boot na yaje ye working dia na ye say ye shop ye company ye koma koye adwuma akufo ado company ba wo mia company ye koma koye adwuma enka be fata ye ni o ye say working dia pa be fata ye ni o be fata ye ebe fata ye pa ye say yajeje working dia na ye kwa koye adwuma say adwuma we ye company ye nya ye working dia na nyina ye baako ye gum e ma ye gum kebe fata ye eti se me se mi was kana me de baba bia adwuma wo Ghana ho a e wo se me bompa ye ema mi nua bi me boa ma akufo do bia enwuma ema ye nua no mu bi enso a wo mu niska wo de bia enwuma no wo mu nya bi ye na ye bia ye enwuma na wo ma free ye ne ma wo ma free ye ne ma me meti anem se ma bia adwuma bi sese ya mi nua bia wo nya adwuma no obeba ba free ama ma adwuma na gu eti wo se me boa ma adwuma no system ni ye adwuma asa na me wo ska bia me bia enwuma mate mo de mo ka se mo te da se abra no mama mo kura so ho me nya de kura mfa me phone ni nsiso mo te da se abra no mama mo kura so enye sa me boa ama ye nya adwuma ye because me wo nkofo a sabi se su me mete ye me se me ton ane ma me wo nkofo ye beto but more na be free because of say adwuma wo munye ntia na me be ka say akufo do me bi adwuma me nya bi ya yes na ayi ni ye di atam ene ye kon tie me metu me kon ansim kon so ayeden me kon ansim kon so ayeden ena ha me ka kire mo ma wo se ma me bia drop video bi nani ma ama odidi me ne madam we say wo didi me ne madam biata me madam ne de me nya ma de se me kana sem wa ha ene ye ni ehwe ngege swag ya wade ba engege dressing ha me I love my skin oh me tuntum na ekuta me no me do me color me ti ye se me nwale ekra na obi hu se me dale me nsra ye obi hu me ti me ba bi me bo me wan kwa na bi o me ti me wan kwa na bi so na me ye me video so ena mo se be ka se ma mo se na obi na asa de so me ka sa simie no munyai munyai na mo ha mo da bia mo pese me be di watam ye kanya sasa mo fa ma adwenam ya mo pese me be ye mo won mo akwa me demo ye ka system ni wadwuma me system na ye adwuma mo ba mo credit 2 cedi na mo da betron kwase comment na mo abedi atampoto na moko mimi kuta me wife o enti woni ya no ntimi fa won to me ana me drop video nipa ba ko ba life be mi no me menya na adesa me babo odi aba ma watense she funte me amini no size Ghana mpanifo ye gina mokon so sama masa system na ye adwuma enya adwuma no ansole a 4 years ne de me se funte me tu me nwati wo ye be gensimo ene mo sa mo voting ID card na afi bia mo ye no ye be gensimo because nyansa de bia ni sa de na mo ye no voting ID card na afi bia mo ye ka kwan da ho ka bomu a na dump na kum wo bi ekwan ye kum ebo ne kwan da so da ho sisi ye ekwan ye kum ebo ne ekwan da so da ho sisi ye kum ni pada sense da ye ne yenyi yedin enti ekwan no ekun ye ne ayente ye kasam pa mana koto Ghana mpanifo bi no mo emuwo mu a na mo sofo asem so na mo bedi atam wo ma me bi na wo sofo aso ni ma obedi de me no obeti wa atam se me no obeti wa ye hu fuseye ye ni mu fin ye hu sakatu ye no ha me ka tla o me baby amete ya no me rente me ti alade otabe me sign build me foundation se de that be me ma me to form a obi me hu me ne me ma me asetenem etimi mfa nkoye makeup na me kra me na me hey tuntumo de yento enyege na mo de ne be compare de enyege no ne hu ne me ye no hu ne wo wi asa awra beton amamo enyege na ne na gu ni tiri so nyina no wo wi abeton amamo eti se wo bi di ngege be di atama why a mistake yene sika gale na meka wasa se sika gale ni de omo so mo begu na me ntimi mesi sika gale no kwase mungunu but meka cha mo say bibi kwa himfi aye nsa ankwaje mo nkwa na mo nkwaje why sika kwa himfi aye sa akwaje mo nkwa na engege no be ye odi na etu sika gale na ye adwuma no no na wasa mo gya no ogure sika gale emo obi ankodi ngege na ti ema obi ankodi ngege na ti amonya hu ye video sakase mudi mi no obeti wa ata me ka kire mo me makeup no kwa me ye emfata me because I love my skin mure ngege na mo ka na asem no ada wa anya makeup no oba na ne camera na da kire me sumi oba tuntun otobrosie
Funche mi si ana awoso mi free dodo mo. Enti aso me mo obi ahu me skin no. What I say black beauty. Me do me body, me do me skin. Me mfa ho say, me nyafna me beda just say product bia ba so man ko to bia me color say. Da bi metim. But ngege because of the skin I anya adwuma nti no da bia oba Facebook live a wanye makeup a. Ontimi ma. Ada wanye makeup no oba na ne camera na da chire. Me mpese me to pressure ma me ho nti na me dem se me de me real face na ba no. So what I say, me mpese me nya pressure. Oh baby, because me nyansa so na me de bra mo no anu odene. Enti me mpese obi beto pressure de aye dey. Ama me. Enu ti na che de funche me de me yankasa me real face. Me di ya ba. Enti wo ya sapon ne say. Make up ye ne say. Lashes ye say ne say. Aha bro funu kwa mana ye o ma di o. Enti for 1 cedi 2 cedi. Ukota na ya sama na aju da ma 3 cedis. Make up ye ne say. Ye ne say. Ene kra Facebook no one lie da roma obetre kota na wote woda da wo kekan wani mese menye o problem ne san o problem pa no ya sapon pa ni mu chimi na mo betra social media so fi share bebre ye hunu emfa so na mo pa na mese Ghana de say ya damo say ya turo wo binim ye ka de beboa youth no ade beboa youth na ma ye nyina ye nya ya sumdwe ne ya hoto na ye ba yes, you know, money mutantan, and I say, and I'm a quantity. Hey, may catch them. Misika you. Misika. Because they were gonna pay the first CBA pass. So when you 2 cedi, now one keep 1 cedi. Hey, Ubabable 1 hour 22 years. Ubabable 1 hour 1 year. It's me managing me, man. If I'm going to make up my minimum at social media, so young corner sao, a young answer, somebody in a crow, then you make up. Ananu yan kwati ese kufa do so obejeje water bay light bay wa hani bay ni ade ya ka akyere mo o kwati ese America fo so mo president gbogu dem na aba wo se mo yan kwada ne yeso yakwada aye ya da nya ne kwame de ya di asam biem Ghana leaders Ghana control Ghana fo mo control Ghana edi asam ni light bay ni water bay amama yakwada yaka makoya good dem akwalanta America president me catch them no ye na spaces before asa no kata ne mind for nkwada o America president no why ne niema de niema gu akwam before asa no wo catch ye say ya bonjour ki fatamem subalda anam saw the video ba den America president no mpam cho na me no bi kasa waya ne niema ye before inside walk atira ne mind for so amon kwada dem enti se wan fa ne ma nwa kwam aka se nkwada ne yeso eja ya kwada ne yeso le ye pa cho nkwa ye land bay ni electricity sam Ghana for mo sole na mo nyina ye fa chinkanche ku for de se sika no wo bedede ne yentua what do you baby there ye tie baby ye sika kra na de ye ya atum ye tie baby yeah, Johnny, na Mose, Ghana, ye tight or Ghana, or the other. Mimi wa mejuma or Ghana, me tight. Me get to myself, say me tight because now me de minim say me tight, no. I'm a Ghana leaders, Ghana and penny for no, or more the tight, na ko baby, and your mama said, yen so munyas can be a new man. A good father disguise can be a new mama, or ma conya dia. I'm a young see near man, a tono, or ma a flea. I don't know, me get to myself, me funte, me tight. Sama hoye pa ni etu ye nisimu so sa mo tight na mo jeje no Ghana no so ha me nya ba bi mfa me phone nsi mo fa ncha me tight na mo jeje no Ghana ho sa tight na mo jeje no Ghana ho ntia se be pa na ho sa tight na mo jeje no Ghana ho nim na ya ma me bi akwaji abai besia e de akofa ne ma ebeton ma me de abai besia nyina betu tight ama Ghana mpanifuo ye nim se mo de ba bia enwuma ma sabi ye nuanu ma hiafo anya bia ye hiafo bi tisame manya bia ye na mu de sika mu de hwa busuafo na mu di se no mu di sika ne se no saa mu di se no na obi ono kwaje na bai bi se ode ye adwuma na wotu atait ma mo no fofie nto atane ya beche na kotum we nya ukaka ya so akwaje Ibrahim ukaka ya so obedi di Ghana mpani fuata muchimi no ya tiasia afi we mu pa ya tiasia Ghana mpani fo ya tam so mo bwa Motumenya fuas. Mimi kwati ma ban besia, me kwadi aban besia 20 million fa me ya dwuma me tia tight ma Ghana mpanifuo.
na tight na ye tua mam no emfa so be pa na wo sa tight nim na me dis guy na be tua tight e be du se me kwa tua ba be sia na ma short ska na ya de a police fo na ya de abetem na ya de makotum Ghana mpanifo e de punishment na modi na em Ghana house ano aso che be na modi na em aso che be na modi na em ha me de mo besia anwumre masaya ba na sa madam bi na ha wo me be yawo me fans for ya na binum se funche o ka nyansa samatem de die ni de dai but bla obu onuma wagimi e wase wo mu bie ye bie na adwen re shop bi wo me abrosan ya se ya abrosan bi si anim se shop bi wase sometimes I na me video na me tatem na ba ko bi sam afunche Evelyn na ana wuti atem nya da na me se ya Ghana mpanifo se ye nyina ya cha prison na mutimi he a prison for mugu prison na munyi omom na fi wate na ye ne prison no ene omom wo prison no ye nyina same o different bi anim different bi anim ye nyina mugu prison no ene na mfie no different bi anim ye nyina ye ba akọ Abrosabu ase madam for say ya me megene ya na menton o de beba mfofofo na mde bi atoso na maton me ni sa time because Ghana mpani for months sa ma agene ya yesu enya ya betete mo sa ya betete mo sa ya betete mo ente ngene ne ma ye ne hunya wo wiasa awra beto ama mo na mo ya so nkwa didi ya mo nya se da bia mo di ngege didi atam no na mo fa mo Facebook no enya adepa eno ne beboa na me no ba ti wa ye hu fin ya boda me the social media enya national anthem ya national anthem wa ya ngaza ohufia yeso hu zakatu wa ngase wani bonche na me kwada ngase mani bonche mu amase me konti eti akra da sey me fa na futufu obo me se be ga graduate me de be wu nyina omo de beba ye nim ni nyina o ye ne list na to o se sister na ye be ye adwuma sa blog adwuma ne ye be ye enti mo awo ne sey ha mo awo ne sey me ka chile mo erade yoduma next 4 years no ya nto aba wo Ghana male mu tie ya nto aba na mo de mo sa medi matem ena maka na me se wo me ni use wire Samsung Galaxy de me reply e di funche mo so video man ko to Ghana mpani for my otena me saba